Mang, gua ketarik, Mang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang, gua ketarik, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Allahu la astagfirullahaladzim. Allah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Lusinat wala nom lau mapis samawati wa fil armang dalla dia spoy de lebih ni la membaina di mamol pemul itu nabi saya ini mas. Mang ini ketarik, Mang, beneran, Mang, serius, Mang. Tahan, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa huwa fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. وَيَحُدُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا Astagfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Robbi, keraton gak ada keraton di sini. Keraton gak ada keraton di sini. Allah la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman ya, sekarang gue coba mulai dulu ya, geng. Sekarang kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum buat kalian semuanya, teman-teman. Malam hari ini kita lagi explore di salah satu pohon keramat, guys. Dimana di pohon ini tadi gue lihat ada sosok raja dan ratu, teman-teman ya. Tapi ngeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lah, men, gak usah lama-lama. Kalian minta gue barbar atau kita santai aja, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam ya khadamul hadam. Ya khadamul ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul gaib. Ususon buat semua penunggu yang ada di sini. Raja jin, raja iblis, raja siluman. Saya Wahendrik menantang semua sosok-sosok jin yang ada di sini. Jikalau memang kalian ada, hadir, nampak, wujud. Ini tempat apa, guys ya? Bentar-bentar gue ke area sini dulu ya. Tadi gue kayak ngelihat ada penampakan raja sama ratunya di bawah sih, guys. Cuman gue agak penasaran dulu ke area sini, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat semua sosok jin, raja iblis, raja siluman, hadir. Aduh. Assalamualaikum. Ini nih ada kayak tempat buku ya. Mana nih setannya? Apakah mereka di bawah semua, geng? Udah ngumpul ya? Assalamualaikum. Tidurlah, nak. Malam sudah larut. Woi, buat sosok jin setan. Ya bada, ya badi, ya maiti kun robuna nurul jakim hadir.
Coba jikalau memang di sini ada jin setan yang kuat, muncullah kalian. Gak tahu guys ini tempat apa ya. Cuman di sini kayak ada tempat nongkrong guys. Dan mungkin tempat ini udah lama terbengkalai ya guys ya. Ini kayak tempat duduk men. Ini kayak tempat duduk. Terus di sini kayak ada taman pohon gitu. Assalamualaikum. Nah di sini juga ada tempat buku geng. Ada yang lewat di bawah Wak. Di mana Wak? Gua belum ngeliat apa-apa Wak. Gua belum ngeliat apa-apa di sini. Ih ada cahaya di bawah geng. Kayak ada cahaya ya di bawah ya. Kayak ada cahaya di bawah men. Aduh. Pocong. Astagfirullahaladzim. Ada lontong geng. Ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Lontong sayur ini. Dia. Tong. Beli. Temen lo udah hadir beli. Siap beli. Temen lo udah hadir nih. Satu temen kau udah hadir beli. Satu temen kau udah hadir nih. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat semua penunggu yang ada di sini. Keluar kalian. Nampak kalian. Wujud kalian. Cuman lontong doang. Ini kayaknya di bawah cuy. Tadi gue kayak ngelihat ada sosok genderuwo area sini nih. Pocong anjing pinggir gua yuk. Ada pocong cuy. Keblek ngagetin gua cok. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bentar gua ke area bawah lah ya. Kayaknya ini setan-setannya berkumpul di area bawah teman-teman. Karena gua barusan kayak ngedenger ada suara tenyom guys. Kalian denger gak? Kayak ada suara monyet di bawah teman-teman. Aing mau nantangin raja. Wih, suara apa wih? Wih. Loh. Astagfirullahaladzim. Mang. Ini gede loh, Mang. Ini besi loh. Kenapa bisa goyang kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Itu siluman, Wak. Mana, Wak? Hati-hati Wak. Mana di mana Wak. Raja, Cok. Ini raja sama ratu tuh kan, bener kan? Astagfirullahaladzim. Ini nih kayaknya men orang-orang yang suka ritual di sini. Mungkin mereka mau berinteraksi sama sosok-sosok yang kayak gini nih. Gak bakalan jauh mereka itu minta kekayaan guys. Gak bakalan jauh men. Gak tahu ritual buat apa. Minta kaya sama hal kayak ginian. Aduh mama Astagfirullahaladzim. Siluman monyet, Mang. Mang, siluman kera, Mang. Hati-hati Wak. Anjing, kok ngejar anjing siluman keranya? Awas licin Wak. Siluman keranya ngejar, Cuk. Tadi dia kayak di sini nih, bentar. Bentar, gua kaget guys, takutnya gua dirontok teman-teman. Gua dimakan kayak si Kijon kakinya tadi loh. Kaki si Kijon aja dimakan sama siluman kera itu cuy. Tadi dia di sini kan. Hai siluman kera, bawa sunggokong sekalian ke sini siluman. Aku butuh sunggokong ke sini ya. Lu belum tahu ya kalau gua rajanya sunggokong. Cuman siluman kera doang. Tadi gua cuman kaget geng. Ya tadi gua cuman kaget bukan lari geng. Lu denger gak suaranya? Ini ada suaranya, Cuk. Di mana? Ini kayak ada suara monyet kecil juga, Cuk. Ya itu siluman semua Wak. Hati-hati Wak.
Iya kayak ada suara monyet kecilnya juga Mang. Tadi bapak monyetnya udah kedengeran Mang. Gede banget Mang. Ada tong sampah anjing. Ini nih buat buang ini nih. Ih. Ada tong sampah masih bagus sih. Push. Apa tuh push? Apa tuh push geng? Push itu apa geng? Push, loporan push. Push sama loporan push ya. Wih, ada kuntinya juga di sini. Astagfirullahaladzim. Anjing ngetawain nih Mang, ada kunti Mang, ngetawain gua Mang. Turun sini kau, turun. Berani nggak? Gua udah berani nih, geng. Turun kau. Turun kau. Turun beneran dong. Astagfirullahaladzim. Mang. Mangke. Astagfirullahaladzim. Mang. Allahu Akbar, Mang. Astagfirullahaladzim. Kemana, Cok? Ini kemana, weh? Kemana lo? Hei, siluman kera, kemana kamu, siluman kera? Siluman kera, kemana kau? Wih, barusan di sini loh, kayak mau nubruk gua, geng. Tapi pas seketika depan gua ini hilang, weh. Bentar. Siluman keranya hilang, cuy. Lawan, wah ini gua lawan, geng. Gua nggak lari kayak si Gijon. Si Gijon tadi malah lari ke base camp, coba. Tapi si Kipli ngata-ngatain lu lo, Jon ya. Nanti Jon, tenang Jon. Oh balas. Kalem Jon, gak sopan itu Jon. Ini tempat apaan ya geng ya? Anjing, kunti. Wih, kunti ngelayang, Cok. Tuh kakinya ada anjing, ada. Kunti ngelayang anjing. Kunti ngelayang, Cuk. Kok bisa ada kunti ngelayang kayak gitu ya? Tarik, Wak. Emang bapak lu, mak lu tuh gua tarik ya sama bapak lu. Di bawah kayak ada api, Cuk. Ada api di bawah, men. Ada yang ritual kah? Hei, siapa? Ada yang ritual kah? Astagfirullahaladzim. Geng, ini raja sama ratunya. Ya Allah, ya Rabbi, Mang. Gila, Mang, energinya kuat banget, Mang. Gua turun ke bawah sini, Mang. Energinya langsung kuat, guys. Astagfirullahaladzim. Ini ratu bukan? Ratu, geng. Woi, ratu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ini kayak sosok pengawalnya, guys. Mang, Ki, ini kayak ada sosok pengawalnya juga. Ini ratunya ada nih. Ini ratunya di sini, guys. Tadi gua lihat kayak pegang api ya. Allahu Akbar. Apa lo? Gak takut gua, sini kau. Kagak takut gua. Apaan lu? Lu setan. Sini kau kalau berani kau. Sini. Bawa tuh ratu sama raja lo.
Mana raja sama ratunya? Ih, nyembah, Cok. Ngapain kau nyembah-nyembah kayak gitu? Nyembah itu sama Tuhan, bukan nyembah ratu-ratuan. Nyamperin gue, cuy. Ngerti dia nih. Kok nyamperin, Cok? Kok nyamperin, cuy? Kirain gua ngomong kagak ngerti. Bentar, pelan-pelan gua ke depan lagi ya, slow men. Semangatin gua dulu, geng. Kita panah asmara, geng. Kasih panas asmara dulu, geng. Lawan, Wak, tenang, Wak. Gua baru maju, Wak. Ini deket pohon keramatnya gua, Wak. Gua harus kuasai medan dulu. Ya, takutnya gua kenapa-napa, geng. Kalau gua langsung hajar, gua nggak tahu medan, gua yang nanti hancur, teman-teman. Ada Kunti di sini, anjay. Ada Kunti. Kun. Ini ada Kunti, guys. Waduh, Misra. Tuh, lo dapat panah asmara, Kunti, dari Misra, Kunti. Kunci, Wak. Coba terobos, Wak. Oke, Mang, siap, Mang. Gua terobos, Mang, ya. Mang, geng, udah kunci, geng. Kunci. Aduh. Iya. Lanjut, Wak. Astagfirullahaladzim. Mang, kunci, Mang. Astagfirullahaladzim. Kun. Ya Allah, ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Kun. Kenapa kamu di pojokan sini, Kun? Gua kayak ngeliat siluman kera di sini, guys. Mang, ada siluman kera, Mang. Siluman keranya hilang, Mang. Tadi di area sini, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hilang kuntinya. Ini pindah. Kuntinya ke sini, geng. Kuntinya ngedeketin gua terus, geng. Kun. Ciluk. Pak. Ya Allah, ya Robbi, astagfirullahaladzim. Gua mau terobos susah, men. Ini momen, ini semak-semak belukar, men. Woi, buat semua jin setan, raja jin, raja iblis, raja siluman yang ada di sini, keluar kalian. Muncul kalian, setan. Coba muncul wujud sini. Tadi gua ngeliat sosok raja di sini, guys. Apakah aura gua terlalu kenceng gitu ya? Sampai setan-setan di sini pada menghindar, padahal gua yang lari tadi sedikit, guys. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siluman kera pun ikut menghilang, teman-teman, dari line ya. Tadi gua ngeliat siluman kera yang agak sedikit ngeri-ngeri, tapi dia menghilang dari line, geng. Ini pohonnya besar kali, coy. Tantangin, Wak. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul hodam, ya khodamul ruh, hodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul ghaib. Buat semua penunggu yang ada di sini. Raja jin, raja iblis, raja siluman, jin setan, genderuwo, kuntilanak, pocong, semuanya yang ada di sini. Keluar. Muncul wujud. Pah. Wow, mana itu ya suaranya ya? Allahu Akbar. Ada sosok putrinya, cuy.
Wih, ada putri, wih. Gua coba samperin ya. Lihat sok putrinya, cok. Gua coba samperin ya, teman-teman ya. Mang, Ki, sosok putrinya, Ki. Gua samperin, Ki, gua nggak bakalan lari. Samperin aja, Wak. Ya, Mang. Dari sini, Wak. Itu bangsa jin yang menyerupai ratu, Wak. Astagfirullahaladzim. Gue kayak kerahkan ke area sini. Gue nggak tahu main ini ke area mana. Mang, Ki. Ini ke area mana ini? Ini kayak jurang sih. Ini jurang kah? Ini jurang, guys. Ya, hati-hati. Ada jurang, Wak. Hati-hati, Wak. Ada jurang, Wak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Woi. Wajin setan. Tengok kiri kanan, Wak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini putrinya doang ya dari tadi ya. Putrinya kayaknya suka sama si Kipli ini. Putrinya suka sama si Kipli sama si Gijon ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rajanya di belakang, geng. Anjing, ada rajanya di belakang, cok. Ada rajanya di belakang, cok. Bentar. Mang, ada rajanya, Mang, di belakang, Mang. Ada rajanya di belakang, Mang. Lo lihat gak, guys? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ini siapa ini? Siapa, woi? Woi, siapa, woi? Mang, ini siapa, Mang? Kok dia ngeliatin gua, Mang? Ini di semak-semak siapa ini, weh? Mang, ini siapa, Mang? Hati-hati, Wak. Kunti. Lalu ngomong doang. Oh, oke. Sosok Kunti, Wak, itu, Wak. Si anjing dari tadi diam-diam wae. Di sini ternyata si goblok ini, geng. Ngapain dia di sini coba? Ini. Kerak. Astagfirullahaladzim. Woi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Robbi. Diam kau. Diam. Lawan wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dalla yasbahu inda wila bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum nabi saymin ilmi la bimasya. Wa syi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yahudduhu hibduhuma wa huwal aliyyul azim. Bentar gua sambil ke arah sana ya. Ya gitu, Wak. Lawan aja. Itu semua bangsa jin, Wak. Siluman semua, Wak. Guys, Lop Oren Keep eksklusif, geng. Ini tadi gue lihat ratu sama raja di sini kan. Tadi gue lihat ratu sama rajanya di area sini kan. Kenapa? Oh, dia ngomong, guys. Sembah Raja Kula. Kalau kamu pengen harta, ini ada di ratu sama raja saya. Sembah ratu sama raja saya, katanya, guys. Ya, saya pengen kaya. Ya, saya pengen kaya. Janganlah. Jangan, Wak. Raja Kula. Ya, oke. Adil. Ya.
Ini pohon keramatnya ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lo nyuruh gua nyembah. Lo nyuruh gua nyembah raja sama ratu, lo nggak bakalan pernah terjadi. Gua mendingan mati daripada nyembah yang kayak gini ya. Kenapa? Kalau gua nggak nyembah kenapa? Pah, pah. Nih tempat lo nih. Pah. Kenapa kalau gua nggak mau nyembah? Ngapain gua nyembah ratu sama raja yang kayak gini? Setan-setan kayak gini, siluman-siluman kayak gini gua sembah. Kebakalan terjadi. Sok bawa kalau bisa. Jangan bacak ngomong doang, lu bawa gua sekarang sini. Bawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mang, gua ketarik, Mang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mang, gua ketarik, Mang. Astagfirullahaladzim, Mang. Allahu la ilaha, astagfirullahaladzim. Allah. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ulusina tuwala nom lau mapis samawati wa fil armang dalla dia spoy de lebih dia lah mempenai di mamol pemuli itu nabi saya ini mas. Mang ini ketarik, Mang, beneran, Mang, serius, Mang. Tahan, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm wa fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi 'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَيَحُدُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَحُدُّهُ حِفْظُهُمَا Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Robbi, keraton gak ada keraton di sini. Keraton gak ada keraton di sini. Allah la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kuat. Bentar. Ini tempat kemusyrikannya nih di sini nih. Astagfirullahaladzim. Katanya di sini ada ini, guys. Allahu Akbar, dada gua sakit. Katanya di sini ada apa tadi? Ada apa, geng? Ada keraton. Keraton dari mana? Ini cuma pohon besar, geng. Emang kalian lihat keraton di sini, guys? Gak ada keraton, guys.
Emang kalian lihat keraton di sini? Dan ada ini bukan keraton. Pah. 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 Ini cuman hutan, cuman pohon. Ini mana keratonnya? Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Coba keluar. Tapi ini jurang cuy. Ini jurang cuy. Hati-hati, Wak, hati-hati. Pocong cuy. Allahu Akbar. Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kun fayakun. Masyaallah qalilan abadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aduh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Salawat. Salawat. Aduh, Kuat, Pak. Kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hati-hati. Mang, siluman, mang. Kerang, Allahu Akbar, mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Allahu Akbar. Allah. Ini kayaknya Mang Gege Barja ini kayaknya penunggu pohon ini ya. Mamat eta tempat pesugihanana eta didinya. Gua samperin yang gua stay cam ya. Istighfar, jika sadar istighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati, Wak. Kamu udah dikelilingi, Wak. Hati-hati, Wak. Masuk ke keraton katanya guys. Keraton apaan sih ini? Ini keraton kah? Ayo pada aja. Anjeun hayang beunghar jang. Nyembah Raja Kula jang. Sembah Raja Kula. Aduh. Masa gua nyembah kayak gini? Gua nggak bakalan nyembah lah. Ngapain gua nyembah kayak gini? Kadieu jang, asup jang. Siap kadieu jang. Tuturkeun kula jang kadieu. Tuturkeun kula jang. Kadieu jang. Tuturkeun kula jang.
tuturkeun jang. Tuturkeun kula ka dieu. Ka dieu milu jang. Ka dieu maju jang. Wah, istighfar, wah. Wah, astagfirullahaladzim, wah. Aduh, Mang, pusing gua, Mang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jang, ka dieu jang. Alah, sama aja lu kayak ikan lemah lu dah, bentar lagi kenok. Diam kau Kifli. Bentar, geng. Setan, keluar kau setan. Gak apa-apa geng, tenang geng. Walaupun gua udah kayak gini, gua nantangin aja geng. Nantangin, bentar lagi juga kenok. Nantangin kayak si Si Gijon, bentar lagi kenok aneh. juga lu, alah. Goblok si Ipli, weh. Dia ngelecek gua, coy. Setan jin, keluar kalian. Muncul kalian, Duh, di sini lagi. Ini rajanya anjing ngumpul di sini terus. Emang ini angker kali, geng, tempat ini, geng. Kayaknya memang ini titik kumpulnya, guys. Hajar, lawan rajanya, coba. Kayaknya memang ini titik kumpulnya, guys. Lu gak usah banyak bacot, coy. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nyamperin anjing. Allahu Akbar. Ka dieu jang, milu jang. Ka dieu milu jang. Kenapa gua harus ikut-ikut terus? Gua nggak mau ikut sama kalian. Hah? Ayo milu ka dieu. Milu ka dieu jang. Allahu Akbar. Ayo milu jang ka dieu jang. Ayo milu jang. Jadi bereng harta kekayaan. Enggak. Siap ka dieu. Milu jang. Ajian aing, ajian mali rasa. Ijian anjeun pikiran anjeun. Nurut ka kaula. Nurut ka kaula. Nurut ka kaula. Nurut ke kaula cenah guys. Nurut ka kaula. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah. Tuh, pocong anjing. Astagfirullahaladzim. Adieu milu jang. Astagfirullahaladzim, mang. Kadieu. Kayak kuda diberi harta kekayaan. Ayo Milo jang kadieu. Ayo Milo. Ya Milo, tuturkan jang, tuturkan.
sabar tenang. Aki OTW, Aki OTW. Bro, aman gak? Bro. Wah. Wah, sadar, Wah. Wah, sadar, Wah. Awas itu di belakang jurang, belakangnya jurang. Keraton. Wah, jurang. Apa gini Ki? belakang Kita jurang. Astagfirullahaladzim. Kamu ke handap. Kenapa lu ke bawah, Wak? Astagfirullahaladzim. Munduran. Itu jurang, munduran. Gua kenapa weh? Gak apa-apa, lu kuat bro. Wah, hebat lu bro. Aman kan gua John? Aman. Aman. Mau kenok, Wah, bentar keren, lagi tuh pokoknya makanya mah. di sini suruh ke sini. Bentar lagi mau kenok, makanya ke sini sama Aki sama ini minum dulu, Wak. Minum dulu nih. Siapa yang kenok? Lu Siapa yang kenok? sangat membahayakan. Tadi tuh jurang belakang lu, Wak. Siapa yang kenok? Si Gijo. Lu kenapa banyak ngeyel sekarang, Bro? Lu banyak kata-ngatain kita sekarang. Enggak. Songong dia, pengen bener-bener kita tumbalin terus. Ki, ayo Ki pulang, Ki. Ki, Lo sini lo. Sini. ayo Ki. Sini lo. Si Barja kemana? Ada ini. Sini lo. Lo sekarang kenapa ngata-ngatain kita terus? Enggak, siapa yang ngata-ngatain? Enggak. Geng, kita tumbalin aja nih orang, geng. Kita pocongin lagi, geng. Kayaknya, geng. Pocongan ini kan. Pocongan lagi nih, pocongin. Lu pocongin sama gua lu. Ki, pulang Ki. Sorangan. Ayo bareng Ki. Ngomong. Siapa? Sini lo, sini. Tadi itu di Sini lo, sini. Kemana, Wak? Emang lu ngatain gua, emang lu berani? Emang lu berani? Enggak. Ngapain lu ngata-ngatain gua kalau nggak berani? Ayo Ki, Kaman. pulang. Pulang ke mana? Ki, bedol Ki, udah ngata-ngatain gua sama si Gijon Ki. Adik. Kadi mana? Kli. Hayang nyawa Kak. Sok kayak ngapa kawani nusuk Oh, hayang nantang ke. Anak Kak kasih manggi ngomong jeung cemen kasih uang cemen hayu ka dieu cemen teh. Sok coba ka dieu maneh. Gimana? Coba ka dieu, cicing ka di dinya teh, sok. Tuh di ditu hayu. Sok cicing dinya cicing we lah di dinya. Kami ngarasa emang aya naon di dinya. Oh, naon? Oh kan? Bagus, berarti pocongan berani kau. Geng, kita tumbalin ya. Berani nggak lo tadi nantangin lo sama kita lo? Lo tadi nantangin kita lo. Sok sia. Mung. Iya si Wah Hendrik lagi. Apaan? Wah Hendrik, lo tadi nantangin gua. Lo tadi ngatain gua. Gua bilang kenok, mana ada gua kenok coba. Si Gijon, wah itu si Gijon
Lu tadi beneran lu katain si Gijon juga tadi. Iya, si Gijon aja, wah enggak. Sok-sokan gua enggak. Si Gijon aja itu mah. Geng, kita tumbalin, geng. Coba Ki, potensi dulu Ki, keluarin dulu semuanya. Si Aki kena cicing, diam kau, diam. Ngapain? Diam. Manggilnya potensi dulu, keluarin semuanya. Diam, full tensi. Nah lo makan lo si Aki nih sama Mang Gege nanti nge full tensi buat lu sekalian lah. Mang Gege udah tahu lagi marah sama lu, Pli. Mang Gege lagi marah sama lu, Pli. Oh lu, jangan ngalangin. Liatin Mang, itu Kibarja. Udah Kipli pulang dulu. Diam. Jangan ngalangin. Diam. Non Ki. Ki tutup Ki Geng. gerbangnya Ki. Pocongan, geng. Ki tutup gerbangnya Ki. 880 lagi, geng. Siap nggak? Kita pocongan aja di sini, guys. Biarin aja, guys. Sabar, tenang. Astagfirullahaladzim. Siap nggak? 880 lagi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. 880 lagi, oke. Nih, gua sematin biar cepet, guys, si Kipli. Ini Kibarja lagi full tensi nih sekalian nih, full tensi nih. 800 kayak lagi guys, 800 kayak lagi teman-teman. Iya, 800 lagi, guys. Mang bawa paruhku ya Mang. Mang Gigi, Kibarja, coba potensi dulu, keluarin semua jin-jin setan rajin. Tuh, guys, ABC, guys. Jetnya itu yang kedua. Ki Lu ke depan lu. Lu ke depan lu. Lu jangan banyak bacot lu tuh belakang Mang Gege, diam kau. Jangan berdiri, duduk kau. Ki tutup gerbangnya Ki. Ini si Kipli sekarang ngeyelan, beneran, geng. Si Kipli sekarang ngeyel, geng. Gua nggak tahu ya. Ngatain gua, ngatain si Gijon, ngatain siapa? Ngatain Mang Gege, kadang ngatain si Aki. Sini bentar. Ini udah sana itu. Ayo, geng. 8 berapa? Bentar. Gua cek dulu. Sini cuma pegang doang gitu. Udah tadi udah dipegang udah. Pohon. Iya, Sebentar. Udah, Mang Gege udah. Ya udah pegang tangan Mang Gege. Tuh, pegang pohon. Ayo ke pohon, Kipli, lu. Ke pohon, Kipli. Pegang. Itu, lu nantangin tadi. Diam. Pegang aja tangan. Ini tangan. Tangan pegang aja. Bentar, geng. 3. Ditambah. Diam, cuma rasain doang. Diam. $870 lagi, geng. Kurang deket, Wak. Bentar. Nah. 87, guys. Itu ABC atas nama Dede Henry, guys. 870 aja, geng. Kita pocongan di sini, guys. Yuk, kompak aja, men. Bentar. Gak tahu gua Mang Gege lagi ngapain nih. Mang Gege lepasin, Mang Gege. Daun gerak sendiri mana? Daun mana, guys? Udah Banaspati nyerang tuh kan. Ada Banaspati nyerang, geng. Ayo, geng, 870, geng, yuk. Siapa yang mau lihat si Kipli uji nyali? Ki, awas Ki, nggak kelihatan Ki. Itu Mang Gege lepasin, panas Mang Gege. Panas
Ah.